मो तुलिका मोर समस्त श्रोताबंधुगण को सादर प्रणाम जनाऊँगी। आज आसतु आमे कुंभ मेला उपरे किछि जानिबा। कुंभ मेला हिंदू धर्मर परंपरा और संस्कृति रे एहा एक महामेला बा महापर्व। एही कुंभ मेला भारतर महान सनातन संस्कृति भली बहु पुरातन। एहा भारतर उपखंडर त्रिवेणी संगम ठारे आयोजित हुए। एही त्रिवेणी संगम स्थल रे कुंभ मेला समय रे लक्ष लक्ष साधु सन्थ नागा साधु तथा हिंदू श्रद्धालु स्नान करी पुण्य अर्जन करिथान्ते। आसंतु एहार किंबदंती उपरे टिके आलोकपात करिबा। देवासुर लड़ई सहित कुंभ मेला इतिहास जोड़ी होई रहिछि। पौराणिक मते देवासुरंक मिलित भावे करिथिबा समुद्र मंथनरु अमृत बाहरिथिला। राक्षस माने देवतांकु परास्त करी अमृत निज पाखरे रखिनेले। असुर मानंक ठारु अमृत को सुरक्षित स्थान को नहीं जिबा पाई गुरु बृहस्पति एक योजना प्रस्तुत कले। सेथिपाई से इंद्रंक पुत्र जयंतंकु पठाइले। जयंतंकु सहयोग करिबा पाई 4 जण देवतांकु तांक सहित सहयोगकारी भावे नियुक्त कले। कलशरे थिबा अमृतर सुरक्षा और अमृत जेपरी चहली तले पड़ी न जाए सेथिपाई चंद्रंकु पठागला। जयंतंक सहित गले निजे सूर्य देवता। तांकर काम थिला कलशकु जे कोनोसी क्षतिरु रक्षा करिबा, अर्थात पात्र जेपरी भांगी न जाओ। बृहस्पति निजे राक्षसंकु अटकाइबा कामरे नियोजित हेले। शनि जयंतंक उपरे नजर रखिबा कार्य नियोजित हेले। जयंत लोभरे आसी जेपरी सबु अमृत पी न दियंतु सेथिपाई एपरी योजना प्रस्तुत होइथिला। देवता माने असुरंक ठारु अमृत चोराई आनिले सत, किंतु 4 बुंदा अमृत पृथ्वी उपरे पड़ीगला। जयंत अमृत नहीं पलाई जाउथिबा बेले राक्षस तांकर पिछा कले और संघर्ष मध्य हेला। संघर्ष समय रे जेउठारे अमृत पड़िला सेही 4टी स्थान हेउछि प्रयाग, हरिद्वार, उज्जयिनी और नासिक। समस्त स्थान पवित्र नदी निकटरे अवस्थित। नासिक अरुण और वरुण नदीर संगम स्थल जेउठारु गोदावरी नदीर आरंभ होइछि। हरिद्वार गंगा नदी कूलरे एवं प्रयाग गंगा जमुना और सरस्वती नदीर संगम स्थल रे अवस्थित। उज्जयिनी सिप्रा नदी कूलरे अवस्थित। अमृत चोराइबा पाई जयंतंक सहित सूर्य, चंद्र, शनि और बृहस्पति जाइथिबारु सेही ग्रहमानंक अवस्थान अनुसारे कुंभ मेलार स्थान और समय निरूपण करा जाए। चैत्र मासरे जेबे गुरु और शनि कुंभ राशि रे और सूर्य मेष राशि रे अवस्थान करती, ठीक सेही समय रे हरिद्वार रे कुंभ मेला आयोजन हुए। पुणी चैत्र मासरे जेतेबेले बृहस्पति बा गुरुदेव सिंह राशि रे और सूर्य मेष राशि रे अवस्थान करती, सेतेबेले उज्जयिनी रे कुंभ मेला आरंभ हुए। भाद्रव मासरे सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि किंबा चंद्र, सूर्य और बृहस्पति एही 3 देवता जेतेबेले अमावास्या रे कर्कट राशि रे रहंती, सेतेबेले नासिक रे कुंभ मेला अनुष्ठित हुए। माघ मासरे बृहस्पति मेष बा वृष राशि रे अवस्थान करती एवं सूर्य चंद्र मिसी शनिक मकर राशि रे अवस्थान करती, ठीक सेतिकी बेले प्रयाग रे पूर्ण कुंभ अनुष्ठित हुए। राक्षस मानंक ठारु अमृत आनिबा कार्य गोटे दिन रे समाप्त होई नथिला। एही कार्य पाई संपूर्ण 12 दिन समय लागिथिला। देवता मानंकर गोटे दिन पृथ्वी पाई गोटे वर्ष सह समान बोली शास्त्र रे उल्लेख अछि। ज्योतिष शास्त्र अनुसार गुरु बृहस्पति गोटे राशि रे 1 वर्ष अवस्थान करती। 12टी राशि भ्रमण करिबा पाई तांकु 12 वर्ष लागि जाए।
ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗତି ଅନୁସାରେ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପ୍ରୟାଗର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ହୁଏ, ଯାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। 12ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ 144 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମହାକୁମ୍ଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଚଳିତ 2025 ମସିହାରେ କୁମ୍ଭ ମହାକୁମ୍ଭ ଅଟେ। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଖଗୋଳ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ନ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ମାନବ ସଭ୍ୟତା ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତି ଆକାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ ପାଇଁ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ବୈଦିକ କାଳଖଣ୍ଡ ପରେ କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଜନପ୍ରିୟ କରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କୁମ୍ଭ ମେଳାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ମହାକୁମ୍ଭ ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏହା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ମଧ୍ୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାକୁମ୍ଭ ସ୍ନାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟାଏ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମକର ରାଶିରେ ରହିଥାନ୍ତି ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର। ଫଳରେ ପ୍ରୟାଗର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଗଙ୍ଗାର ଜଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତଥା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସ୍ୱତଃ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଅଟେ ମୋକ୍ଷର ମାର୍ଗ। କୁମ୍ଭ ସ୍ନାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିବସ ହେଉଛି ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା। ଏହି ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ତେଣୁ ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟାର ସ୍ନାନରେ ମିଳେ ଅମାପ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି। ମହାକୁମ୍ଭ ସମୟରେ ପ୍ରୟାଗଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଓ ସକଳ ଦେବ ସମସ୍ତ ବେଦର ମିଳନ ଘଟିଥାଏ। ଗଙ୍ଗାର ପବିତ୍ର ଜଳ ମଧ୍ୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେହୁଏ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ବୁଡ଼ ଫଳରେ ଅମୃତର ସ୍ୱାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଐଶ୍ୱରିକ ସତ୍ତାର ଉପଲବ୍ଧି ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୌରାଣିକ ମତେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଟେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଥ ଓ କାମ ଲୌକିକ ଏବଂ ଧର୍ମ ଓ ମୋକ୍ଷ ପାରଲୌକିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କୁମ୍ଭ ସ୍ନାନ ଏହି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କୁମ୍ଭ ପର୍ବରେ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ ଓ ଦାନ ଆଦି କଲେ ଶତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ତଥା ପରଲୋକ ମୁକ୍ତି ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଏହା ଥିଲା ମହାକୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ କିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।